अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है 7 स्पीड न्यूज पर। मैं हूं हनान फातिमा। आइए देखते हैं आज बरोज मंगल यानी ट्यूसडे बतारीख 23 नवंबर के खबरें। आइए नजर डालते हैं तेलंगाना की खबरों पर। तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्रा शर्मा ने कहा कि हुसैन सागर के पास वो 5 मिनट नहीं ठहर सके। चीफ जस्टिस सतीश ने हुसैन सागर के हालात पर अफसोस का इजहार किए और तमाम शहरियों से गुजारिश की कि शहर में साफ सफाई बरकरार रखे और ऑफिशियल्स को हिदायत दी कि इसकी साफ सफाई को लेकर इक़दाम किए जाए। तेलंगाना रियासती हुकूमत ने 30% इंटरमीडिएट का सिलेबस कम कर दिए हैं क्योंकि कोविड-19 वबा के दौरान फिजिकल क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस के मसले को देखते हुए 30% सिलेबस कम कर दिया गया है इस एकेडमिक साल 2021 और 2022 के लिए। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने पीर के दिन कहा कि 100 में से सिर्फ 70% सिलेबस फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट और सेकेंड ईयर इंटरमीडिएट के लिए पढ़ना होगा। इसकी बुनियाद पर ही एग्जामिनेशन लिखा जाएगा साल 2021 और साल 2022 के लिए। हैदराबाद में दिन पे दिन हर चीज महंगी होती जा रही है। शहर हैदराबाद के अलावा तेलंगाना रियासत के दिगर मुकामात पर टमाटर की कीमत में इजाफा हुआ है। 1 किलो टमाटर की कीमत हैदराबाद में 60 से 100 रुपए हो चुकी है। आम आदमी के जेबों पर महंगाई का बोझ दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। हैदराबाद में हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से किए जा रहे लगातार कॉर्डन सर्च ऑपरेशन की वजह से नौजवानों के दरमियान खौफ देखा जा रहा है। खुसूसन ओल्ड सिटी के नौजवानों के दरमियान खौफ देखा जा रहा है। नौजवानों का कहना है कि जॉब के बाद वो अपने दोस्तों के साथ चाय पीने के लिए जाते हैं और रिलैक्स करते हैं। अचानक से पुलिस आती है और उनकी तलाशी करती है, जिससे उनके जहन पर असर हो रहा है और खौफ पैदा हो रहा है। और एक नौजवान ने कहा कि डबलपुरा के इलाके कुछ नौजवान रात के 8-9 बजे के वक्त मोहल्ले में बैठे थे। अचानक से पुलिस आती है और माहौल में डर की लहर दौड़ जाती है। नौजवानों का कहना है कि पुलिस की जानिब से कॉर्डन सर्च ऑपरेशन जो किए जा रहे हैं वो बहुत ही डरावने अंदाज में किए जा रहे हैं। मिक्स मार्शल आर्ट्स के खेल को तेलंगाना हुकूमत की जानिब से कोई सपोर्ट या माली मदद नहीं की जा रही है, जिससे बेहतरीन खिलाड़ी वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाने के लिए पीछे हट रहे हैं माली हालात की वजह से। नवंबर के महीने में जनाब शेख खालिद साहब जो तेलंगाना एसोसिएशन ऑफ मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स TAMMA के फाउंडर हैं, उन्हें उनके स्टूडेंट महबूब खान का सिलेक्शन लेटर मिला था मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स इंडिया से। वाज़ रहे नाजरीन, इंडिया के पहले और इंटरनेशनल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स MMA के चैंपियन महबूब खान को वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए सेलेक्ट किया गया था, लेकिन माली मदद न मिलने की वजह से महबूब खान हिस्सा नहीं ले सक रहे हैं। वाज़ रहे मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एक नॉन ओलंपिक खेल है। हुकूमत की जानिब से मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के खेल को कोई मदद नहीं की जा रही है। तेलंगाना हुकूमत को चाहिए कि इस खेल पर तवज्जो देते हुए इस खेल के खिलाड़ियों की मदद करे और ये खिलाड़ी तेलंगाना का नाम रोशन कर सकते हैं। खम्मम डिस्ट्रिक्ट के 29 स्टूडेंट्स जो रेसिडेंशियल स्कूल और जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स तेलंगाना में पढ़ रहे थे वो कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए, जिससे टीचर्स और पेरेंट्स फिक्र का इजहार कर रहे हैं। तमाम स्टूडेंट्स को क्वारंटाइन कर दिया गया है जो पॉजिटिव पाए गए थे। अब बढ़ते हैं इंडिया की खबरों की जानिब। बॉलीवुड हॉलीवुड एक्टर प्रियंका चोपड़ा जिसने निक जॉनस से शादी की थी। प्रियंका का इंस्टाग्राम यूजर नेम शादी के बाद प्रियंका चोपड़ा जॉनस था और हाल ही में प्रियंका ने अपने नाम से जॉनस हटा दिया, यानी अपने शौहर का नाम हटा दिया, जिसके बाद डिवोर्स की अफवाह तेजी से फैल गई। प्रियंका की मां मधु चोपड़ा ने डिवोर्स की खबर को गलत कह दिया और कहा कि इस तरह की अफवाह ना फैलाए। बीजेपी हुकूमत ने नए साल के लिए इंडिया के शहरियों को महंगाई का तोहफा दे रहे हैं। जनवरी 2022 में कपड़े फुटवेयर महंगे होने वाले हैं। सेंट्रल हुकूमत ने तय किया कि टेक्सटाइल्स और गारमेंट्स फुटवेयर पर 5% से 12% तक का GST बढ़ा दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा नुकसान होगा छोटे पैमाने पर करने वाले कारोबारियों के लिए। एयरटेल कंपनी ने ऐलान किया कि वो अपने तमाम पेमेंट्स प्लान्स में 20 से 25% इजाफा करेंगे। नवंबर की 26 तारीख से ये कानून लागू होगा। एयरटेल कंपनी का कहना है तमाम प्लान्स में 20 से 25% का इजाफा इसलिए किया गया ताकि कंपनी फाइनेंशियली अच्छी चल सके और बिजनेस मॉडल में सुधार आ सके। देखा गया कि एयरटेल यूजर्स इस महंगाई की खबर सुनकर कसीर तादाद में अपनी सिम तब्दील कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के रहने वाले एक शख्स ने अपनी अहलिया के लिए ताजमहल जैसा घर तोहफे में दिया। एजुकेशनिस्ट आनंद प्रकाश ने अपनी अहलिया मंजूषा के लिए 4 कमरे वाला घर बनाया जो बाहर से ताजमहल जैसा दिखता है। इसके तामीराती काम के लिए बंगाल और इंदौर से आर्टिस्ट बुलवाए गए थे।
بتایا جا رہا ہے تاج محل جیسے دکھنے والے گھر کا گنبد 29 فیٹ کا ہے۔ بھارتی کسان یونین لیڈر راکیش ٹکیت نے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین AIMIM پارٹی کے صدر و MP حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی پر الزام لگایا کہ اویسی اور BJP چاچا بھتیجا ہے۔ حال ہی میں اسد الدین اویسی نے حکومت سے گزارش کی کہ CAA اور NRC کے قانون کو واپس لینے کی مانگ کی، جس کے بعد راکیش ٹکیت نے کہا کہ اسد الدین اویسی سیدھے BJP سے جو چاہیے وہ مانگ سکتے تھے، ٹی وی پر کیوں کہنے کی ضرورت تھی۔ آئیے ناظرین اب بڑھتے ہیں انٹرنیشنل خبروں کی جانب۔ افغانستان میں طالبان حکومت نے ٹی وی شوز بین کر دیے جس میں فیمیل ایکٹر ہو، اور ساتھ ہی طالبان اتھارٹیز نے نئے گائیڈ لائنز جاری کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کے تمام ٹیلی ویژن چینل کو کہا گیا کہ ڈراماز اور ڈیلی سوپ دکھانا بند کرے جس میں ایکٹر کے طور پر خاتون دکھ رہی ہو۔ ساتھ ہی طالبان نے کہا کہ اگر ٹی وی جرنلسٹ خاتون نیوز پریزنٹ کر رہی ہے تو خاتون کو چاہیے کہ وہ اسلامک حجاب پہن کر نیوز رپورٹس بتائے۔ UK سے ہے عجیب و غریب خبر۔ ایک اسٹوڈنٹ UK یونیورسٹی میں اپنی اٹینڈنس دیے کلاس روم میں اپنے بسترے کے ساتھ صبح 9 بجے وہ لیکچرر سے ملاقات کی بسترے کے ساتھ۔ جب اسے اس تعلق سے سوال کیا گیا تو اسٹوڈنٹ کا کہنا تھا کہ میں جلدی بسترے سے اٹھنا نہیں چاہ رہی تھی تو بسترا ہی اپنے ساتھ یونیورسٹی لا لی، جس کے بعد یہ نیوز سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہے۔ اسرائیل ریاست کا میسائل مین کہلانے والا شخص جس کا نام آویہار ایویون ہے، ایک نامعلوم فلسطین شخص کے ذریعے لگائی گئی آگ میں اسرائیل کا میسائل مین آگ میں جل کر ہلاک۔ اسرائیل کا میسائل مین شخص نے کئی معصوم لوگوں پر میسائل پھینکتے ہوئے جان لی۔ بہار سے راکیش جو ٹور گائیڈ تھے، پیرس کے رہنے والی بزنس وومن میری لوری ہیرال سے ملاقات کی اور 6 سال کے درمیان دونوں کے بیچ محبت ہوئی اور دونوں نے شادی کر لی، جس کے بعد ایک بہاری شخص فرینچ لڑکی سے شادی کرنے پر سوشل میڈیا پر لوگ ریاکٹ کر رہے ہیں۔ میری سے جب کہا گیا شادی کرنے کی وجہ تو میری نے کہا کہ وہ انڈیا کے طور طریقے سے بہت خوش ہے۔ عارف خان انڈیا کے پہلے ایسے شخص بنتے ہیں جو بیجنگ کے ونٹر اولمپک 2022 کے لیے کوالیفائی ہوئے۔ الپائن اسکائر کھلاڑی عارف خان جو کشمیر سے ہے ونٹر اولمپکس میں حصہ لیں گے انٹرنیشنل لیول پر۔ بتایا جا رہا ہے عارف جیت بھی سکتے ہیں اور انڈیا کے لیے میڈل بھی لا سکتے ہیں۔ بیجنگ ونٹر اولمپکس 2022 فروری کی 4 تاریخ کو منعقد ہونے والا ہے۔ ایسے ہی اہم خبروں سے باخبر رہنے دیکھتے رہیے 7H نیوز اور 7H نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر آپ تک پہنچے۔ جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ اور انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، ICU، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فیزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل۔ واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن۔ ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سے یہ گزارش ہے اگر اب تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرے ہیں تو سب سے پہلے سبسکرائب کر دیجئے، پھر اس کے بعد بیل آئیکن بٹن کو دبا دیجئے تو آپ کو ہماری آنے والی ہر وہ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل جائے گی، اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ 7H نیوز، صرف آپ کی آواز۔